Stars ini itu tentang dua orang yang hubungannya baru selesai, tapi naratornya yang lagu yang menyanyi itu pengen balikan. Tapi si orang lainnya itu nggak percaya bahwa dia beneran pengen gitu, beneran suka dan beneran masih mau coba gitu sama orang ini. Jadi dia menawar gitu, ya udah lu bisa baca kartu tarot gue, lu bisa garis tangan gue atau astrology chart gue kalau sebagai bukti gitu bahwa gue beneran suka sama lu. Kayaknya nggak semua lirik harus dijelasin, tapi gue nanti jelasin yang penting-penting aja deh. Menurut gue yang penting pertama tuh di verse pertama, out of 7 billion men and women that could have shared this moment, somehow it worked out for it to be just me and you. But this ain't just a moment, this a vibe, this a omen, this a ride. This is like that song we like, Just Us Two. Just Us Two itu lagu XOSC keluar 2019. Itu lagunya enak banget, dan waktu itu gue dan my special person itu juga, kita berdua suka banget lagu itu, dan gue merasa moment itu tuh sedikit seperti cerita yang ada di lagu XOSC itu. Jadi gue kepikiran jadi gue masukin judul lagunya ke liriknya. Wish we could listen to that together, have a nice talk, or maybe a duo train ride and have a nice walk. I just need some time and conversation. You're all that I've been thinking about. Hate the self-imposed patience. Imposed patience. Jadi sekitar 2 hari yang lalu gue harus bikin terjemahan bahasa Indonesianya untuk lagu ini. Dan self-imposed patience itu kesabaran terpaksa. Pasti kedua orang itu, let's say mereka mau ngobrol sama sesama lain, mereka harus sabar dan mereka harus bertahan diri sendiri gitu. Oke, abis itu kita ke pre-chorusnya, pre-chorus sebelum chorus pertama. Wish you could see my eyes a little more often so I could see the stars in yours. And know the features too, they're so perfectly made and I love your nose. 2 line itu gombal aja sih sebenarnya. Habis itu, I like you a lot, I'll say it 5 more times for you. The feelings I got, the song gon' translate it for you. Ini kan I like you a lot, I'll say it 5 more times for you. Intention gue beneran suka sama lu, dan kalau lu nggak percaya gue akan bilang terus gitu sampai lu percaya. Abis itu the feelings I got, the song gon' translate it for you. I like you everything, girl, I want it all, but if you don't believe me, oh you can just. Balik lagi ke gue suka sama lu, semua tentang lu gue suka, tapi kalau lu nggak percaya, lu bisa read my palms, all my tarot cards. If you don't believe how I feel, read my chart. I'll show you the dead end time. I'll show transparency. Lu bisa baca garis tangan gue, garis-garis yang ada di tangan kita itu tuh ada maknanya gitu, yang bisa dibaca sama orang. Habis itu tarot cards, ya jelas ya kita ngikut proses. Kayaknya setiap tarot card reader itu prosesnya beda. Tapi pokoknya ada beberapa kartu yang keluar dan ada makna juga di dalam itu. Dan kadang-kadang kartu yang keluar itu kita nggak pilih gitu. Itu alam semesta yang memilih untuk kita. Dan ya itu artinya udah keluar dari kendali kita gitu. It's very interesting. Gue udah beberapa kali dapat reading tarot gitu. Dan seru sih, bisa cocok aja gitu sama situasi dalam kehidupan kita. Read my chart, I'll show you the day and time. Jadi untuk bisa baca astrology chart, kita perlu tanggal lahir kita, waktu tuh kita lahir, kayak kalau gue tuh 10 Juli 2002, 9:53 pagi. Tuh. Dan juga tempatnya juga penting katanya. Kalau lu mau baca chart gue, 10 Juli 2002, 9:53 pagi, di Jakarta. Dan itu setiap placement itu punya makna mereka juga. Like let's say yang orang paling tahu tuh kan the sun sign kan ya. Kalau gue Cancer, Ingmar Gemini. Dan itu ada artinya. Tapi juga ada kayak rising, ada moon, Venus, Mars, dan itu mereka punya meaning mereka sendiri. Yeah, it's also really really fun. Menurut gue kayak baca-baca itu tuh kayak kadang bisa kayak bener banget gitu. Orang yang gue gak kenal sama sekali, mereka baca chart gue, abis itu mereka bilang sesuatu, abis itu gue kayak, oh damn, that's actually right. Abis itu I show transparency. Pokoknya gue gak akan nutupin apa-apa, gue akan kasih lihat ke lu semuanya gitu. Apalagi ya,
Yeah, my palms, tarot cards on my chart. You can read them all, or you can read just one. Really, I don't mind at all. I don't know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun again. Ya balik lagi ke tema alam semesta. Ya sejak kita ngobrol lagi, lu udah menjadi bulan ke matahari gue. Ya, dan gue udah yakin gitu tentang itu. Jadi gue nggak keberatan untuk kasih lihat lu tarot cards gue atau chart gue, bla bla bla. Habis itu menurut gue ini lirik paling bagus di dalam lagu ini. Sometimes eclipses happen, we were stretched too far, create attraction, but we needed that time in the darkness. You're the light of my life, like can't exist without that. Ini agak fisika gitu ya, liriknya tiba-tiba ya sometimes eclipses happen. Ya balik ke line tentang bulan dan matahari. Ya kadang-kadang mereka malah menutupi sesama lain. Gerhana gelap kan, karena matahari ketutup. Waktu dalam kegelapan itu, kegelapan dalam konteks ini artinya kayak itu dimana kita nggak bahagia bareng gitu. Apa kita sendiri-sendiri gitu, we have our own lives. Ya emang kita perlu sebenarnya waktu itu, kita perlu waktu di kegelapan itu, because you're the light of my life. Karena lu cahaya hidup gue, dan cahaya nggak bisa ada tanpa kegelapan. Gitu. Baik lagi fisika. We were stretched too far, create attraction. Kita tiba-tiba ada daya tarik gitu. Dan kalau ada daya tarik kan artinya saat dilepas makin cepat ketemu lagi kan. Kayak kalau kita narik karet gitu, lebih jauh kita narik ya makin cepat balik ke bentuk apa semulanya. Science bars. Anak IPS. Ya jelas anak IPS. Ya kita, tapi sebenarnya kita perlu. And you're the reason why and how for these songs are right. So they too wouldn't exist if you left my life. They exist because all the joy that you bring around, the smiles and laugh that you give, I can't even count them. Ya gombalan, karena lu gue bisa nulis lagu. Artinya kalau lu nggak ada, gue nggak bisa nulis lagu. Bener gak ya? Tapi perasaan gue waktu itu ya kayak gini. The grass ain't greener on the other side, it's green where you water it. Line itu dari verse-nya Big Sean di As Long As You Love Me by Justin Bieber. Gue suka line itu. Dan juga Special Person ini suka lagu Justin Bieber. Jadi gue masukin reference itu. The grass ain't greener on the other side, it's green where you water it. I know I got flaws for you, I'm trying to polish them. Ya udah, jadi kayak apa, rumput tetangga tuh tak selalu lebih hijau, tapi rumput yang dijagain tuh selalu hijau gitu. Jadi kalau mungkin kita bisa ketemu dengan orang lain, tapi kalau kita kerjain nih hubungan kita sekarang, mungkin bisa lebih sehat dan lebih baik daripada hubungan kita sebelum ini. Dan iya gue nggak sempurna, tapi gue akan coba memperbaiki diri sendiri gitu, karena gue sama lu. I wish every night to the stars so you can see that I like you a lot when you read my palms. Ya gue berdoa gitu ke bintang-bintang, ke alam bahwa apa ya, akan ada tanda yang dikirim gitu oleh mereka ke lu bahwa gue bener suka sama lu gitu. And then outro-nya yang gue suka banget itu ngambil bagian dari verse 1 sama verse 2. Jadi out of 7 billion men and women that could have shared this moment, somehow it worked out for it to be just me and you. Really at all, I don't know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun again. Jadi konteksnya beda kan. Jadi somehow it worked out for it to be just me and you. Entah kenapa tiba-tiba jadinya kita berdua lagi yang punya momen ini. Tapi gue nggak keberatan karena gue udah tahu untuk gue hanya ada lu gitu. Jadi menurut gue menarik, dan itu jadi callback yang menarik juga dalam aransemen dan struktur lagunya gitu. What are your thoughts on the lyrics? Sebagai orang yang nggak nulis liriknya. Science. Iya sih. Yes. Terima kasih semua udah nonton video hari ini. Jangan lupa dengerin Stars di semua streaming platform. Oke. Lagi. Jangan lupa juga nonton lirik videonya ada di YouTube channel kita, dan I just said that. Oh shit. Oke. Salam Hip Hop Indonesia. Salam Hip Hop Indonesia. Oke. Like, comment, subscribe. Thank you for Goodbye. watching. Artinya kalau lu nggak ada, gue nggak bisa nulis lagu. Bener gak ya? Oh.